الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بعث وقام محمود الذي وعده. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، القائل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. إخوة الإيمان، إن صيام شهر رمضان المبارك عبادة عظيمة خصها الله بخصائص منها
ما ورد في الحديث الذي أخرجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من حسنة عملها ابن آدم إلا كتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. الصيام جنة، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. فنحن عباد الله معاشر المسلمين مقدمون على موسم من مواسم الخير الكبيرة العظيمة التي يجب على المسلم أن يستغلها فيما يرضي ربه سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يكون على أتم الوعي بأن رمضان شهر عظيم، بأن رمضان شهر مبارك تضاعف فيه الحسنات وتضاعف فيه الأجور. فالإنسان يجب أن يستشعر عظمة الزمان وشرف الزمان عند الله سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار سبحانه وتعالى هذا الشهر العظيم شهر رمضان للطاعة والعبادة، وضاعف فيه الأجور. فيا عبد الله، استشعر هذه النعمة واستشعر عظم هذا الزمان حتى تسارع في الخيرات، حتى تستغل جميع لحظات وأوقات رمضان فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. كما يجب على المسلم في هذه المواسم وفي كل مواسم وقبل كل عبادة أن يتفقه في دين الله عز وجل فيما يخص هذه العبادة بالضبط. لذلك ستكون خطبة هذه الجمعة حول أحكام الصيام. فأصغوا عباد الله إلى بعض هذه الأحكام حتى يكون الصوم إن شاء الله وصيام رمضان مباركا مقبولا بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم قبل القول والعمل. إن صيام رمضان عباد الله فرض ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة، أن يعرفه العالم والجاهل على السواء. فلا يمكن أن يخرج علينا شخص ويشكك في وجوب شهر رمضان، وقد يقع في هذا الزمان الذي نرى فيه العجائب. فشهر رمضان ثابت وجوبه بالقرآن والسنة والإجماع، وهو معلوم من الدين بالضرورة. فمن أنكر فريضته فهو كافر، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء فلم يبلغه حكم وجوبه. أما من أفطر في رمضان لغير عذر شرعي وهو يعتقد وجوبه فلا يكفر، بل يكون عاصيا لله عز وجل، وعليه القضاء والكفارة، وعليه قضاء الأيام التي أفطر فيها، والكفارة على بعض أقوال أهل العلم. ويستثنى من وجوب صيام رمضان أيها الأحبة من لا يطيقه لكبر أو مرض لا يرجى منه الشفاء، وكذا الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام وجوب أداء، لكن يجب عليهما قضاء ما فاتهما بسبب الحيض والنفاس. ويجوز الفطر في رمضان بعذر السفر، لكن بشروط، منها أن يكون الشخص في حكم المسافر قبل الفجر بأن يفارق العمران قبل دخول الفجر، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والأحناف. وإلا فإذا سافر شخص بعد دخول الفجر فليس له الفطر بسبب السفر في ذلك اليوم. وخالف في هذا القول الحنابلة
الذين يرون جواز الفطر أثناء نهار السفر. كذلك يجوز الفطر للمريض إذا كان يواجه في الصوم مشقة لا تحتمل لكن عليه القضاء. أما فرائض الصيام إخوة الإيمان فهي اثنتان. أركان الصيام ركنان: النية والإمساك عن المفطرات. والنية محلها القلب فلا يشترط النطق بها باللسان، ويجب تبييتها أي إيقاعها ليلا قبل الفجر مع تعيين النية بأنها من رمضان. فإذا تيقنت من دخول المغرب فنويت صيام اليوم الثاني صحت هذه النية، ولا يؤثر أن تأكل أو تشرب بعد هذه النية وقبل طلوع الفجر. ويجب في مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه أن ينوي لكل يوم، فلا يكفي أن ينوي أول الشهر عن الشهر كله. هذا قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ويجب الإمساك عن المفطرات عباد الله، عن الأكل والشرب، وعن إدخال كل ما له حجم ولو كان ذلك أجزاء صغيرة كدخان السجارة إلى الرأس والبطن ونحوهما من منفذ مفتوح كالفم والأنف والقبل والدبر. ويفهم من ذلك أن الحقنة في الدبر مفطرة، وهذا قول الجمهور. أما الحقنة في الشريان أو العضل فليست مفطرة لأنهما ليس منفذا مفتوحا. ثم إن الإمساك عن المفطرات عباد الله وقته من الفجر إلى المغرب، ومن أكل أو شرب ناسيا ولو كثيرا لم يفطر ولو في صيام النفل. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن المفطرات أيضا عباد الله الاستقاء، فمن أخرج القيء يعني تعمد بطلب منه بنحو إدخال إصبعه في فمه أفطر. أما من غلبه القيء فخرج بغير طلب منه ولم يبلع منه شيئا فلا يفطر. ومما يفسد الصيام الجنون ولو لحظة، وكذلك الإغماء إذا استغرق كل النهار. أما لو أغمي عليه بعض النهار فلا يفسد صومه ولا يفسد الصوم بالنوم ولو استغرق كل النهار. ويفسد عباد الله يفسد الصيام بالجماع عمدا ذاكرا للصوم، وعلى من حصل منه ذلك الإمساك عن المفطرات باقي النهار وقضاء هذا اليوم فورا بعد العيد، وكفارة مغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. ومما يفسد الصيام أيها الإخوة كذلك الردة، أي الكفر بعد الإسلام، سواء كان هذا الكفر بالقول كسب الله سبحانه وتعالى أو بالفعل كالدوس عن المصحف. فمن حصل منه شيء من ذلك في رمضان فقد فسد صومه، وعليه الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة النصوحة وبنطق الشهادتين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Mes chers frères et sœurs, je vous recommande de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui dit dans la révélation parfaite ce qui signifie: ô vous qui êtes croyants, le jour de jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Puissiez-vous faire preuve de piété. Alors mes chers frères et sœurs, on s'approche du mois béni de Ramadan, un mois qui n'est pas comme les autres, un mois qu'Allah Azza wa Jal a élu, a choisi. Et Allah Azza wa Jal crée ce qu'il veut et il choisit. Il a choisi ce mois pour y multiplier les récompenses et les salaires.
C'est pourquoi la première chose que le musulman et le croyant doit faire, c'est qu'il doit être conscient de l'importance de ce mois pour qu'il puisse œuvrer et multiplier ses efforts. Ce n'est pas un mois comme les autres, c'est un mois à part qu'Allah Azza wa Jal a choisi. Et Allah Azza wa Jal, et on doit aussi se rappeler du bienfait qu'Allah Azza wa Jal nous a prêté vie jusqu'à arriver, jusqu'à atteindre Ramadan. Parce que beaucoup de personnes avant nous, cette année, sont décédées, ne sont plus avec nous. Donc la première chose, c'est d'être conscient qu'on est dans un mois à part, un mois élu, un mois où les récompenses sont multipliées, sont immenses, sont gros auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses, mes chers frères et sœurs, qu'il faut faire, c'est qu'il faut aussi apprendre et connaître les règles qui concernent le jeûne. Parce que lorsque le musulman s'apprête à faire une adoration, il faut aussi qu'il connaisse comment la faire pour qu'il soit fait de la meilleure des façons. C'est pourquoi ce discours, Inch'Allah, on va parler de quelques règles qui concernent le jeûne pour que notre jeûne soit le bienfait, Inch'Allah, qu'il soit accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation confirmée par le texte du Coran et de la Sunna et par l'unanimité. Il est bien connu que son jugement d'obligation fait partie de la religion. Personne ne peut le nier, personne ne peut dire que ce n'est pas obligatoire. Ceci est connu aussi bien par les savants que par le commun des gens ignorants. Si quelqu'un en niait l'obligation, il ne serait plus musulman. Sauf s'il est récemment entré en islam ou s'il a grandi dans une région éloignée des gens qui connaissent ce sujet et que par conséquent, le jugement d'obligation du jeûne ne lui est pas parvenu. Quant à celui qui n'a pas jeûné durant Ramadan sans excuse valable, selon la loi de l'islam, tout en ayant pour croyance que le jeûne est un devoir, il ne devient pas mécréant. C'est un musulman désobéissant qui doit le rattraper le jour qu'il a manqué. Celui qui ne jeûne pas volontairement, selon l'imam Malik, pour chaque jour non jeûné, il doit jeûner 2 mois. Pour chaque jour rompu, où il n'a pas jeûné volontairement, il doit jeûner 2 mois. Quant à celui, donc sont dispensés de l'obligation du jeûne de Ramadan, mes chers frères et sœurs, ceux qui ne supportent pas le jeûne, en raison de leur âge avancé ou d'une maladie dont on n'espère pas la guérison. Et là, il est bien d'attirer l'attention que certains, bien qu'ils soient malades et que les médecins leur ont interdit de jeûner, ils jeûnent quand même. Et bien cela commet un péché, parce qu'Allah Azza wa Jal ne fait pas supporter à une âme plus qu'il ne peut. C'est pourquoi il faut suivre les recommandations. Si le médecin nous interdit de jeûner, un médecin de confiance, il faut suivre ses recommandations. Il en est de même pour les femmes qui ont les menstrues ou les lochis. Il ne leur est pas un devoir d'accomplir le jeûne dans son temps, mais c'est un devoir de le rattraper des jours qu'ils ont manqués à cause des menstrues ou des lochis. Il est permis durant Ramadan de ne pas jeûner si quelqu'un a l'excuse du voyage, mais certaines conditions parmi lesquelles que celui qui veut ne pas jeûner en bénéficiant de cette autorisation est déjà le statut de voyageur avant le lever de l'aube. Ça, c'est l'avis des majoritaires, l'avis des malikites, des shafi'ites et des ahnaf. Ils disent que celui qui veut voyager, celui qui est autorisé à ne pas jeûner, c'est celui qui part avant l'aube, non celui qui part en courant de journée. Et par contre, l'avis des hanbalites, ils autorisent à celui qui part en voyage la journée de ne pas jeûner, de rompre son jeûne. Il est également permis de ne pas jeûner pour les malades s'ils sont confrontés à une difficulté due au jeûne, une difficulté qu'ils ne peuvent pas supporter. Cependant, ils doivent le rattraper. Concernant les obligations du jeûne, les piliers, chers frères et sœurs, ils sont au nombre de 2. L'intention et l'abstinence de tout ce qui annule le jeûne. 2 piliers. L'intention a lieu par le cœur et n'est donc pas une condition de la formuler par la langue. Il est un devoir d'avoir cette intention pendant la nuit, c'est-à-dire de l'avoir présente dans son cœur pendant la nuit avant l'aube, tout en précisant dans cette intention qu'il s'agit d'un jeûne du mois de Ramadan. Par conséquent,
Si tu as eu la certitude que le soleil s'est couché et que tu as mis l'intention de jeûner le lendemain, cette intention est valable. Il n'y a pas d'effet sur l'intention si tu manges ou bois après l'avoir mise. Et c'est un devoir de l'avoir eu avant le lever de l'aube. Par ailleurs, il est un devoir dans l'école des Shafi'i, de l'imam Shafi'i, de mettre l'intention de jeûner la veille de chaque jour de jeûne. Parce que la majorité des savants disent qu'une seule intention au début du mois suffit pour tout le mois. Imam Shafi'i, lui, il dit non, il faut chaque jour renouveler cette intention. Donc il ne suffit pas de mettre l'intention au début du mois, de jeûner, mais chaque nuit. Il est un devoir de s'abstenir de ce qui annule le jeûne, à savoir de la nourriture et des boissons, et de faire entrer ce qui a un volume, même si ce sont des petites particules, comme la fumée de cigarette dans la tête ou le ventre, ou ce qui est du même ordre à partir d'un orifice ouvert, comme la bouche, le nez, ou les deux orifices inférieurs et antérieurs et postérieurs. On en comprend donc que il faut faire attention parce que ça annule le jeûne. Par contre, les injections intraveineuses ou intramusculaires n'annulent pas le jeûne, car il ne s'agit pas ici d'orifices ouverts et ils ne remplacent pas la nourriture. Puis, sachez que l'abstinence de tout ce qui annule le jeûne s'étend depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Celui qui mange ou qui boit par l'oubli, même en grande quantité, n'aura pas rompu son jeûne, même s'il s'agit d'un jeûne surrogatoire. Parmi les choses qui annulent le jeûne également, il y a le fait de provoquer son vomissement. Si quelqu'un se fait vomir, par exemple, en introduisant son doigt dans sa bouche, il n'aura pas annulé son jeûne, mais il aura annulé son jeûne. Mais si on est gagné par le vomissement, de sorte qu'il a eu lieu sans qu'on l'ait fait exprès et qu'on n'avale rien de ce qu'on a vomi, alors notre jeûne n'est pas annulé. Parmi les choses qui annulent le jeûne, il y a la folie, même un instant. Il y a également l'évanouissement, si celui-ci s'étend toute la journée. Mais si l'évanouissement ne dure pas toute la journée, il n'annule pas le jeûne. Le sommeil, quant à lui, n'annule pas le jeûne, même s'il dure toute la journée. Par ailleurs, le jeûne est annulé par le rapport sexuel qui est fait délibérément, c'est-à-dire en se rappelant du jeûne. Celui qui l'a fait doit s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne le restant de la journée et rattraper cette journée immédiatement après le jour de l'Aïd. Et il s'est chargé d'une expiation, il faut qu'il affranchisse un esclave, ou bien jeûner 2 mois de suite, sinon nourrir 60 pauvres. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصائمين حقا ومن القائمين حقا. اللهم أعنا على تلاوة القرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، اعلموا بأن الله عز وجل أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه إذ يقول سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. À partir de la semaine prochaine, et ça concerne plus ceux qui font la prière à l'extérieur, il y aura plus chacun doit ramener son tapis individuel, il n'y aura plus le sera, il n'y aura plus le tapis qu'on va mettre, donc chacun doit ramener son tapis individuel. Donc ça concerne plus ceux qui font donc la prière à l'extérieur. Et sachez aussi, comme c'est le cas, alhamdoulilah, tous les ans, ici à la mosquée
de Marcoville, de Pontoise, il y aura donc le repas de rupture de jeûne qui sera distribué. C'est pourquoi on a consacré ce qui va être récolté aujourd'hui pour ce repas, Inch'Allah. C'est en moyenne, avant le Covid, on avait, alhamdoulilah, plus de 200 personnes qui rompaient le jeûne tous les soirs ici à la mosquée. Et donc, l'année dernière, il y avait des colis à emporter, ce sera le cas, Inch'Allah. Donc c'est un budget qui s'élève quand même important, entre 20 et 25 000 euros sur tout le mois. C'est pourquoi vous êtes tous invités à participer. C'est la meilleure chose pour commencer votre mois de Ramadan. Parce que, il est sans vous rappeler, le mérite de nourrir un jeûneur, ne serait-ce qu'une date. Celui qui donne à manger à un jeûneur aura la même récompense que lui. Donc c'est un moyen pour multiplier nos jours de jeûne. Donc celui qui donne à un jeûneur, qui a mangé, aura la même récompense sans que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur. Donc voilà, les frères seront aux portes après la prière, Inch'Allah. Donnez de ce que vous pouvez et sachez que Allah Azza wa Jal la yudayyi'u ajra man ahsana amala. Donc, comme je disais, c'est le meilleur moyen pour commencer votre mois de jeûne. Et puis, dernière annonce, il y aura donc des cours, alhamdoulilah, tous les jours après Salat al-Asr ici. Il y aura des cours. On a parlé un peu aujourd'hui de quelques jugements. La jurisprudence demande du temps. Normalement, ce n'est pas le manabir, ce n'est pas sur le minbar qu'on donne des cours de jurisprudence, c'est dans des conférences. Mais il y a des gens qu'on ne peut voir que le vendredi. Donc c'est pourquoi on profite pour leur transmettre ces informations. Donc tous les jours après l'Asr, ici à la mosquée, il y aura des cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.